তাহা মো চাহি জীবনে, প্রভু তাহা মো চাহি জীবনে। হে যিশু, হে প্রভু, হে যিশু, হে আসিছি তুম চরণরে, দর্শন দিଅ ଥରେ, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଥରେ। Praise the Lord. ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। Praise the Lord. ଓକେ, ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଜରିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ତାଠୁ ବଳିକି ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମତେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଶିଖୁଛି କହୁଥିଲା ଭିତରେ। କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ବଳଦର ବେକରେ ଜୁଆଳି ଯଦି ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ବଳଦ ଆପେ ଆପେ ବୁଲିବାଟା ଶିଖିଯାଏନୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ଜଣକୁ ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଶିଖେ। ଅଟୋମେଟିକ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ସିଏ ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେ ଆଉ ସେଇ କନେକ୍ସନ ରେ ଆସେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜଣ ଜଣକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ, ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ହଉ, ଆମେ ଶିଖୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସେ। ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ୱେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ ଘର କାମ, ସାମାଜିକ କାମ, ସିଭିକ ସେନ୍ସ ଟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି। ସେ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିଖା ଯାଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା କହୁନି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପୁଅ ଝିଅ ଗୁଡାକ ବଡ ହେଲା ପରେ ବି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲେ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ହିଁ ରହୁଛୁ, ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ କମ। ଆଉ ଆମେରିକା ତ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ପରିବାର। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ରିଲେସନ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କଣ କଥା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଆମ ପୁଅର ପାଇଁ ବି ଆମେ ଟେନସନ। ସିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ରହିଲା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ନିଜ ଲୋକ ସହିତ ପଢି ପାରୁନି। ଏଇଠି ରିଲେସନ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ, କାହାକୁ କେମିତି କଥା ହେବାଟା ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କର କଲଚର। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୁଡାକରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁହଁରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କିଲ ଟା ବି ଡେଭଲପ ହଉଛି, ବିବ୍ଲିକାଲ ଲିଟରେସି ଟା ବି ନାଇଁ କି, ବାଇବଲ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବି ଅଧିକ ବଢୁଛି। ତ ଏଇ ଅବସର ପାଇଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତ ମୁଁ ସପ୍ତାହ ଥରେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୋଧେ ଡିସକନେକ୍ଟ ହଉ ଚାପ୍ଟର ସହିତ। ଏମିତି ବି ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେଟିକ ବୁକ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଅଂଶ ଭାବଟାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରଣା ଥାଏ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବହି ହିସାବରେ 4 ଭାଗଟା, ଭାଗ 4ର ଅଂଶଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉଟା କି ଚାପ୍ଟର 33 ରୁ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ। 33 ରୁ 39, 33 ରୁ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 4 ଭାଗ। ଆମେ ବୁକ୍ କୁ 4 ଭାଗ କରିଥିଲୁ। ୟୁଜୁଆଲି 1 ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭାଗ ଥିଲା, ଆଉ 4 ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଥିଲା, ତାପରେ 25 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ 33 ରୁ 39, ଆଉ 40 ରୁ 48। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 33 ରୁ 36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି, 33 ଟୁ 36। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ 37 ଟୁ 39, ତାପରେ ପୁଣି 40 ରୁ ମାନେ 45, 40 ରୁ 44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ଫେର 45 ରୁ 48 କରିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ସେଇଟା ହଉଛି କି ଜଣେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ ଜିଜିକେଲ 33 ର ତାର 21 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦ ମେସେଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। यार जदि टाइमलाइन जदि आपण देखिबे ए पुस्तकर टाइमलाइन आपण बिगिनिंग ऑफ द बुक रे लिखला बेलको सेठी मेंशन करा होची गोटे टाइम 5 वर्ष पंचम वर्षर पंचम मास रे बोले के जने बाहर करथांतु से पदटा 21 पदटा मो एटा को संकेत परे तार विवरणी कहला भितरे मु कहिबे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ସେହି ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଆପଣ 2 ପଦ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ରାଜା ଜିହୋୟାକିନର ବନ୍ଦୀ ହେବାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ସେଇ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 5 ବର୍ଷ ଧରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଟାଇମ ଲାଇନ ଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଯୋଉ ଟାଇମ ଲାଇନରେ ଜିଜିକଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେବିଲନକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ସମୟରେ ସେ ରାଜାର ନାଁ ନିଆହଉଛି ରାଜାର ନାଁ ହଉଛି ଜିହୋୟାକିନ ଜିହୋୟାକିମ ଆଉ ଜିହୋୟାକିନ ଏନ୍ ଆଉ ଏମ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ଥର ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ସେମାନେ ଡିପୋର୍ଟେଡ କରିଥିଲେ ବା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଝି ମଝିରେ ବି କିଛି ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ 3 ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି 605 BC ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଆଗଲା ସେ ସମୟରେ ଜିହୋୟାକିମ ରାଜା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାବିଲନ ଦାନିଏଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋ 3 ଲୋକକୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ବି ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନିଆହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି 597 BC ରେ ସେଇ ସମୟରେ ଜିହୋୟାକିନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର 10,000 ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ ଜିଜିକଲ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଡିପୋର୍ଟେସନ ହଉଛି ବା ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ଯୋଉ ନେଉଛନ୍ତି 586 BC ରେ 586 ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଛି ଜେରୁସାଲାମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଯାଉଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭଙ୍ଗାଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ନିଆଁ ଜଳାଯାଉଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଯାବତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡାକ ଲୁଟ ମାର କରିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କାହାକୁ ନା ସେଇ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଭାଗଟା ଆମେ ଆଜି ପଢିବା କି ଏଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଜେରୁସାଲାମ ଅଲରେଡି ଧ୍ୱଂସ ହେଇସାରିଛି ଏଇ 33 ରୁ ଅନୱାର୍ଡସ କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଫେଟିକ ଭଏସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗର ଭଏସ ଟା ହଉଥିଲା କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେରୁସାଲାମ ପ୍ରତି ବିଚାର ଆଣିବେ 1 ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅପନ ଜେରୁସାଲାମ ତାପରେ 25 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅପନ ନେବର ଷ୍ଟେଟ ବା ସରାଉଣ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଏଇ 2 ଭାଗଟା ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଯାଉଛୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ ଦ ଜେରୁସାଲାମ କେବଳ ଜେରୁସାଲାମରେ ନୁହଁ ପଡୋଶୀ ଦେଶରେ ବି ଆଉ ପଡୋଶୀ ଦେଶର ବି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ମେସେଜ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ବି ଜଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ବିଚାରରେ ଆଣନ୍ତି ବା ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଏ ମେସେଜ ଏଇଟା ଗଡ ଇଜ ନଟ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନା ଗଡ ହଉଛନ୍ତି ସଭରେନ୍ ଗଡ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ରାଜା କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗଦିରୁ ଅଲଗା ବି କରିପାରନ୍ତି ଯେମିତି ଦାନିଏଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଗଡ ଇଜ ନଟ୍ ଲିମିଟେଡ ୱିଥ ଦ ଟେରିଟୋରିଆଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଗୋଟେ ସୀମିତ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବତ୍ରେ ଏଇଟା ବି ବୁଝଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ବୁଝୁଛି ଗଡ ଇଜ ପାୱାର ଇଜ ଦ ସଭରେନ୍ ଗଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ପାୱାରଫୁଲ ଗଡ the power to judge upon every nation ତା ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି that shows that sovereignty Lord ଏବେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଦେଖିବା ଏଠି the prophetic voice actually change ହେଇ ଆସୁଛି କଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା କେ ଜଣେ ପଢିବେ ସେ 33 ର 21ଟା ପଦଟା ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିର୍ବାସନର 12 ବର୍ଷର 10ମ ମାସର 5ମ ଦିନରେ ଜିରୁସାଲମରୁ ପଳାତକ ଏକ ଜଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା ନଗର ପରାଜିତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଠି ଦ ପ୍ରଫେଟ ଭଏସ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତ ଲାଷ୍ଟ ଡିପୋର୍ଟେସନ ହେଲେ ତାହା ଅର୍ଥ ଏଇଟା କେବଳ ଘଟଣା ହେଇଥାଇପାରେ 586 ବେଳର ଘଟଣା 586 ଆଉ ଆପଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି 516 ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଟାଇମ ଲାଇନ କୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ବୋଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 70 ଇୟର୍ସ ହଉଛି ଏଟା କେବେ ଗଲେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ସହିତ ଆଙ୍କର ହିସାବ ନୁହଁ କେବେ ମନ୍ଦିର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା ଆଉ କେବେ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟାଇମ ଲାଇନିଂ ଟା ତ ସେଇପାଇଁ ଯୋଉ 70 ଇୟର୍ସ ସେମାନେ ବାବିଲୋନରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଫେରିଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଏବେ 33 ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହା ହଉଛି
आगे प्रॉफिट कहते कि जजमेंट आसीबो 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 जजमेंट आसीबो एबे प्रॉफिटिक वॉइस चेंज होची 33 रु तळकू जे विचार एबे आसीबो रेस्टोरेशन आसीबो पुनर्स्थापन आसीबो प्रिय माने जेतेबेले परमेश्वर भविष्यवाणी कहती कौन हेबा पई जाउची प्रथम कहिबे सेटा हे सारला परे पुनर्बार कौन हेबा पई जाउची आउ थरे सेटा कहिबे तो प्रथम भागरे हमें देखुछु कि परमेश्वर जजमेंट करूछंती विचार करूछंती कार पापर विचार करूछंती तांकर विरोधी एठी कोनसे व्यक्तिगत विचार न एटी टू द पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोन ना परमेश्वरंकर विरुद्ध रे जे कोनसे देश किंबा व्यक्ति जाय प्रिय माने से माने दंडित हेबे आ सेटा विचारित हेबे सेही विचार को आखि आगे रखा जो जे पर्टिकुलर गोटे राजा कि जणे प्रॉफिट भूल कले कि गोटे प्रीस्ट भूल कले कि गोटे साधारण भूल कले दैट इज नॉट द इश्यू इश्यू इज द ओवरऑल कि परमेश्वरंकर प्रति को आमने तांकर अवमानना करियछु ता ऊपर जजमेंट आछि आ से जगह आमने समस्त संक्लिष्ट होछु समस्त मिसुछु आ से जगह भलो लोक भी दंड पाइबे खराब लोक तो दंड पाइबार योग्य पाइबे ही किंतु सार्वजनिक दंड जेते बेले आसीबो आमने समस्त दंड पाइबे तुरंत महामारी हेबो कि बात्या हेबो कि बन्या हेबो सेठी राति दिन प्रार्थना करथुआ लोकर घर भी भांगिबो दैट्स द हैपेंस एक्चुअली ए सोरो रे आमेने सुनिबा 33 रु 36 पर्यंत संकेत करी म आपण मान को ए विषय रे रखिबे ए जो ऐतिहासिक माने ए जो बैकग्राउंड रे हमें देखिलु कि वॉइस ता चेंज होची प्रॉफिट रो एबे कोन दउछंती 33 रो जति प्रथम पद प्रथम अध्याय देबा 33 चैप्टर्स तो जेतु अमनकर चैप्टर बडो से पई मो संकेत परे गोटे गोटे पद गोटे गोटे चैप्टर रो आ से कोन तार मुख्य विषय मो आपण मन को कहि कहि जिबी प्रिय माने 33 रो इट लिखा होची कि परमेश्वर जीजीकेल को प्रहरी रूपे पुनर्बार नियुक्ति करछंती आमे सुनिछु आगुरु आउतरे प्रभु प्रहरी रूपे नियुक्ति करथिले एठी प्रभु तांकु प्रहरी उपरे संपूर्ण भाबरे आउ थरे से प्रेरणादायक करौछंती से पई 7 पद रे जति देखिबा 33 र 7 पद रे जति आपण देखिबे परमेश्वर आउ थरे परमेश्वर से दायित्व दोछंती ए रूपे हे मनुष्य संतान आंभे तुमको इस्राएल वंशर प्रहरी करी नियुक्ति करियछु एहेतु तुम्भे आंभ मुखर वाक्य सुनी आंभ पक्षरु से मानकु सचेतन करो दिस इज द मेसेज प्रिय माने आजिर मंडली को आजिर मंडली को जदि आमे रखिबा ताहेले प्राचीन बालक किंबा विश्वासी माने समस्ते प्रभुंकर आहुत मनोनीत प्रत्येक लोकन को प्रभु आज एई भलिया दायित्व मन को देबा पई चाहंती जो समय रे कि जीजीकेल को दिया जायतिला जीजीकेल रो बैकग्राउंड हमें जानिछु से प्रीस्ट हेबा पई निजक प्रस्तुत होतिले आ 30 वर्ष तांको पूरीची सेही समय रे से प्रीस्ट हेई थांते किंतु सेही समय रे तांको समान को निर्वासित हबा पड़िला किंतु परमेश्वर अपना मनोनीत लोकन को छाड़ी नांती दायित्व परिवर्तन हेनी हेई पारे पदवी परिवर्तन हेई गला प्रीस्ट रु प्रॉफिट हेले प्रिय माने आमने मनोनीत लोक मानकर दायित्व हमें जे कोनसी जगह को जाउना काहे की हेई पारे आम देश रे ताऊ कि घरे की मंडली की समाज की बाहर की चाकरी करंतु कि अलग देश को भी जानतु योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेम इट विल रिमेन कारण प्रभु आमान को सेठी पाए मनोनीत करिसंती से पे आमनकर दायित्व को आम सीमित करवानी बरं जानिबा जे प्रभु आमनको पाई कोन आजिर दिन रे काहे की प्रस्तुत करूचंती ए प्रतिदिन आपण मु आमे जो सखाळे बसी की प्रार्थना करछु राति 3टा रे उठुचंती प्रिय माने एटा केवल जे आपनकर आत्मिक उन्नति पाई नुह आपनकर तो अच्छी परिवार तो अच्छी किंतु ए दिन गुडा करे प्रभु आमनको प्रस्तुत करूचंती आउ गोटे समय पाई प्रस्तुत करछंती आउ किछि लोकन को पाई किछि समाज पाई किछि देश पाई किछि जगह पाई हे पारे एटा बर्तन आमन को पाई अदृश्य अछि किंतु समय आसीबो आमनकर प्रस्तुतिकरण रे प्रभु कि भलिया अमल करैबे आमनकर प्रार्थना रे आमनकर शिक्षा रे आमनकर प्रेरणा रे सिपे आमने धन्य जे आमने मनोनीत हेइ अछि प्रेमने प्रेज द लॉर्ड आ से दिन जीजीकेल को आउथरे को आउछि जीजीकेल आमे तुमको कौन करिछु ना प्रहरी रूपे नियुक्ति करियछु प्रिय माने प्रहरी पुराना समय रे प्रहरी को ए भले दायित्व आजिर समय रे भी जदी आपण वॉचमैन को देखिबे नामे जो सिक्योरिटी फोर्स भले देखुछु सेटा बी इमेजिन करंतु किंतु यूजुअली प्राचीन समय रे कोन होतला प्राचीर ऊपरे पूरा बाउंड्री ऊपरे तांकर गोटे गोटे माने वॉच पोस्ट थिबो सेठी से माने रहिबे आ पूरा निरीक्षण करूथिबे
तो सी भलिया दायित्व तो वॉचमैन टा फाइट पाई नुह बरं वॉचमैन रो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कौन ना युद्ध पाई नुह बट ताकू वार्न कराइबा पाई द प्राचीर माने वॉचमैन वार्निंग देव संकेत देव जे लोक से माने जानतु जे कौन हेबा पाई जाउछ से तुरी बजाइबार शब्द कथा कुआ जाउछि से जो तुरी बादक जदि उपयुक्त भाव तुरी बजै जानिबनी ताहेले लोक केमिति प्रस्तुत हेबो कारण से समय रे मेसेज गोटे प्रकार थिला तुरी बजेब शंखनाद हो शंखनाद आम तो वर्ड हुए किंतु एटिरे जो तुरी बादक से तार विभिन्न वॉइस रे तुरी बजे से लोक प्रस्तुत होती विपद पाई तुरी कि आपद माने ये उपयुक्त माने भल समय तुरी जदि आमने से स्वरटा को जदि बारी न जानिबा ताले आमने सतर्क होई परिबानी तुरी माने कौन प्रिय माने द वॉइस ऑफ द लॉर्ड तुरी माने की बुझंती प्रार्थना करिबा लोक प्रॉफिट पास्टर्स प्राचीन प्रभुंकर विश्वासी भाई भौणी माने आमे जेतोळे विश्वासी रे बढ़ी गलु आमने एबे नुआ रे विश्वास रे आसुतिबा भाई भौणी मानकू आमने तांको उपयुक्त करेबो जेमति को बड़ परिवार रे भाई भौणी माने तांकर सान भाई भौणी मानकर जत्न से मान नै जानती बापा माँ को एते प्रेशर पड़े से बिल्डअप हो जाती तो प्रिय माने सही दायित्व एक्चुअली मंडली को दिया जाइए आमनकर समाज को आमने प्रहरी रूपे नियुक्ति करुछंती प्रभु आमनकर समाज को जोठी आमने सेमानकु सतर्क बाणी को आनिबा मु आज आपण मानको तीनटा रेस्पॉन्सिबिलिटी कहूँ वॉचमैन रो तीनटा रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे होची ही हियर द वॉइस ऑफ गॉड वॉचमैन कौन करे परमेश्वर स्वर शुणे द वॉचमैन कैनॉट वार्न अदर इफ ही कैनॉट हर्ड द वर्ड परमेश्वर ठारू जदि परमेश्वर ठारू वाक्य शुणिबनी ताहेले से काहाकू वार्निंग भी दे पारिबनी सचेतन भी करि पारिबनी से पय जदि प्रहरी परमेश्वर को शुणी पारेनी से अन्य मान को सतर्क करि भी पारिबनी दैट्स द फर्स्ट गोटे प्रथम कर्तव्य कौन ना ये वॉचमैन नीड टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड प्रिय माने प्रभु भी कहती कि मोर मेष मोर स्वर शुणती प्रिय माने प्रभु कथा हुंती आओ विश्वासी शुणे आ स्वर बारी भी पारे और जाने भी जदि प्रतिथर आम प्रभुंकर वाक्य शुणुवा स्वर शुणुवा ताहले बारी भी पारिबा आ सी होछन तांकर प्रकृत शिष्य प्रभु जीशु सेही भलिया कहती जी मोर शिष्य से मोर स्वर शुणती कारण मोर मेष माने मोर स्वर शुणती प्रेज द लॉर्ड आमने परमेश्वर स्वर शुणिबा तापर अन्य को सचेतन देबा दुटा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वन विदाउट फियर से समय जिते स्वर शुणुंटे ताहले भय बिना बा भय न करी ताकू सतर्क कराइबा कौन द प्रोफेटिक्स माने परमेश्वर कौन कहते भविष्य वक्ता लोक भविष्य वक्ता लोक माने अस्वीकार कले मध्य सत्य कहिथिले देखंतु दे फियर एटा नुह जे आमन को के कहू को मारी देबे बट फियर इज दैट बेले बेले आमने सेटा फील करू काळे कोन भाबिबो आमनकर से गोटे बड़ डर थाए आ विशेष करी आमने भारतीय संस्कृति लोक आमे लोक कोन कहिबे ता ऊपर आमने बेसी ध्यान आमर कोन क्षति होची सेटा पय आमे लेस बदर किंतु लोक कोन कहिबे सेटा पय आमने बहुत कॉन्शियस आ से भितर गोटे फियर भी आसे तो जदि बेले आमने जानूछु गोटे उत्तम विषय उपयुक्त भाव रे कहिबार क्षमता भी आमनकू से मान द इनर करेज सेटा एक्चुअली तो मोराल करेज एक्चुअली थिबार अछि आज पाळ कहंतु प्रचारक हंचु कि माने विश्वासी भाई भौणी हो जो माने ख्रीष्टन को नारे आहूत प्रत्येक लोकन को पाखरे ए करेज थाउ जे मु उपयुक्त विषय को कहिबार मोर क्षमता करिबार छै आई हैव टू रेज द वॉइस आमानकर स्वर उत्तोलन करिबा प्रियने विरोधी विषय रे स्वर उत्तोलन करिवार मंडली करिबा कथा अन्याय हेले मंडली स्वर उत्तोलन करिबा कथा अन्याय जदि इवन सरकार कले भी स्वर उत्तोलन करिबा कथा किंतु आजिर डेट रे मंडली सेही स्वर उत्तोलन करिबार क्षमता में हरै जाइछ and we need to get back कारण सारा पृथ्वी परमेश्वरंकर अधीनस्थ रे इट्स अ किंगडम ऑफ गॉड एटा तांकर शासन नुह एटा परमेश्वर आमान को देइछंती आउ एई सारा पृथ्वी रे दायित्व प्रभु आमान को देइछंती आमने जेतोले बिल्डअप करिवो बिल्डअप हेबो आमे जेतोले डिस्ट्रॉय करिवो एटा डिस्ट्रॉय हेबो दैट इज द पावर गॉड हैज गिवन टू बिलीवर्स देखंतु
आम जोटा बंद कले बंद हे और जोटा खोला कले खोला हे से पावर टाक आम अनुभव करवा जी आम मान पाखरे अच्छी तांकर महत्व को भी आम जदि बुझुचु ताले आम से पावर भी आम देखा पड़ेगा एग्जांपल वेरी सिंपल एग्जांपल नाथन भविष्य वक्ता नो मु कहानी कहबी आपण मैंने जी लोक ए कहानी जानी नाथन भविष्य वक्ता दाऊद पाप कला केमती इंटराक्ट करुच्ची हु वाज द दाऊद से समय किए थे ही वाज अ किंग एम्परर किंतु तांको सामना रे जाई कहउचंती तू होचु सेही लोक तू माने तू बेविचारी भी आउ किलर भी माने मर्डरर भी सी एति की बड़ एक्यूजेशन काहा को कहि पारि हेबो कि आज रे डेट रे काहा को कहले के सुनिबे पावरफुल लोक तो संगे संग मारी देबे ना जेल रे पकई देबे आजिकल तो बहुत गुड़ा मानहानि केस गुड़ा को चली ने कि आमनकर आहत हो जाउछ मन भावना को आहत हो जाउछ ए शब्द व्यवहार कर चललेनी ता अर्थ आपण काहा को किछि कहि परिबेनी भावना आहत हो जिवो भावना जदि आहत ले आमे भूल को भूल बोली कहि परिबानी ता तो आ मंडली पाखरे से करेज थिबा कथा जे भूल को भूल बोली कहिबार विषय जो दिन मैंने कहवाटा आरंभ करियो प्रिय माने से समय लोक सतर्क हेबे एक्चुअली यस आई एम डूइंग रॉन्ग आई हैव टू बी कनेक्टेड एंड आई मीन मते ठीक हेबा पड़िबो आई एम गोइंग फर्स्ट द्वितीय तिमोथी 4:2 पदरे जदि पढ़िबे प्रीच द वर्ड ओके एठी वाक्य प्रचार करबा कथा कुआ जाउची थर्ड पद होची केयर फॉर द सोल्स आउ केवल जे वार्निंग देबा कि तांकर सतर्क करवा केवल से आमने गोटे गोटे आत्मा प्रति आमने ध्यान भी हेबा केयर करवा गोटे आत्मार प्रति तो पालक माने परमेश्वर सम्मुख रे दायी एक्चुअली सिट हिब्रू तार 13:17 पद जदि पढ़िबे दे वॉच फॉर योर सोल हु वॉचमैन एंड हु आर द वॉचमैन वी आर द वॉचमैन आमने सेवक माने आमे तांकर आत्मा को जगी रहिबा पई आत्मार प्रहरी गोटे आत्मा जदि विनष्ट होउची ताहेले प्रिय माने आमने सेति पई दायी that is the message has been given to Ezekiel you are a ना कोन ना तमे होछो watchman the church must become the conscience माने conscious of the society मंडली समाज रो विवेक हेबा उचित एक्चुअली मंडली समाज रो विवेक The church must speak against corruption, injustice, alcoholism, abuse and immorality. Okay? मंडली दुर्नीति अन्याय मद्यपान और निर्यातना और नैतिक विरोध रे कथा कहिबार उचित Praise the Lord. भाविबा this is also our responsibility. आमनकर मेसेज केवल चर्च रो चारि बाउंड्री चारि कांथ बाउंड्री भितरे नुह आमनकर मेसेज केवल आपन को मु खाली उत्साह परस्पर उत्साहित हेबार विषय नुह दिस मेसेज हैज टू गो बियॉन्ड चर्च बाउंड्री सेकंड भाव देखुछु सरमनटा देखुछु कि इजेकिएल 34 24 रे माने 34 से लिखाउची इट्स द शेफर्ड्स हार्ट एठी हम जो 24 अध्याय 34 अध्याय देखिबा एठी जने पाळकर हृदय कथा कुहा जाउची हाउ शुड बी ए शेफर्ड गोटे पाळक केमिति हेबा कथा that has been explained here एठी कुहा जाउची तार इजेकिएल रो तार जदी 34 रो 16 पद देखिबा एठी लिखुची आई विल seek and that which was lost ना गोटे में हम पढ़ि लउची तर हेबिनी तर या 16 पद माने पढ़िबा एठी कोन लिखाउची जे हजितिला आमे ताहार अपेक्षा करबा आउ जे ताड़ित होइतिला ताहाकु पुनर्बार आनिबा पुणी भग्नर क्षत बांधिबा और पीड़ित पीड़ित को सबल करिबा आउ हृष्ट पृष्ठ और बलवान को संहार करिबा आंबे न्याय मते से मानंकु पालन करिबा प्रिय माने पद इटसेल्फ का गोटे 45 मिनिट रो प्रचार हे परिबो कि ए गोटे गोटे पद को जदि रखिबा एटी सिंपली गोटे दुईटा वर्ड रे माने बुझिबा कि आमने जनकर बालक जनकर गौड़िया ओके आमे तार जत्न नेबा लोक एटी देखिबा जदि इस्राएल रे देखिबा इट्स अ लीडरशिप फेल्युअर एक्चुअली इस्राएल रो बालकत्व होची फेल्युअर the failure of Israel leadership. The leaders became self-centered. नेता माने स्वार्थपर होइथिले न
ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡାକରେ ପଢିବେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି କହିଥିଲେ ସେ କେମିତି ନା ସେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ, ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ରୂପରେ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କହିବି ପାଷ୍ଟରର ରୂପରେ, ସେଫର୍ଡର। ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ, ହି ଫିଡ୍ ଦ ଫ୍ଲକ୍। କଣ ନା ସିଏ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କିଭଳିଆ ସୁଦୃଢ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବାର କଥା, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାଥିର 4:4 ମଣିଷ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଆମେ ପାଉଛୁ, ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆଜି ଯେମିତି ସକାଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ଆସିଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେବଳ ଘରେ ବସିକି ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ବି ହେବନି, ଆପଣ ସଙ୍ଗତି ବି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସଙ୍ଗତି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ। ନହେଲେ ଆମେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇଯିବ, କାହା ସହିତ କେମିତି କଥା ହେବା ଏଇଟା ଜାଣିବାନି। ସମାଜ ଆମକୁ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଶିଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ସମାଜ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଭଳିଆ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ଆସିବାଟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଫ୍ଲକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାର ଭାଗ ହଉଛି ସେପଟର, ପ୍ରଥମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ପାଳକ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହରେଇ ଦେବ କି ଘରେ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେ ଯତ୍ନବାନ ବି ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ଦରକାର ନା ସେମାନେ କେମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋରାଲି ଡିସ୍କରେଜ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ, ରାଜନୈତିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫସି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହରାନ୍ତୁ, ଭୟଭୀତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ୟା ପଛରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକର, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର, ପାଳକ ଇନ୍ ସେନ୍ସ ମୁଁ ଜଣ ପାଳକ କହିବିନି, ଆମେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲୋକ, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଘରକୁ। ସେ ଭାଇ ଆନ୍ଧ୍ରାର, ଏଠି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ନୂଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଠି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବେଶ ଯାଏ ଆଉ ଆସେ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ବି ସେଭଳିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବି। ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି କାଲି ସେ କଣ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପୁଲପିଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ somebody has to be care for that। ତାକୁ କିଏ ଜଣେ କେୟାର କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ, ତାକୁ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ବଢେଇବ। ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନା ହେଲେ କଣ ହବ, ସେ କୁଆଡେ ହଜିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କିଏ ନା କିଏ ନେଇଯିବେ, ହାଇଜାକ୍ ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ହାଇଜାକ୍ ହେଇଯିବ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଏତେ ସୁଦୃଢ ହବନି। ସାନ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କେୟାର କରୁଛୁ ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆମେ ଓହରି ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ଆମେ ଯାଉ, ନୂଆ ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଣିଲା ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ନାଇଁ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ସେ ନୂଆ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ଆକୋମୋଡେଟ କରିପାରିବନି ବା ତା ସହିତ ମିଶି ପାରିବନି। ଏମିତି ହେଇକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ, କେମିତି ଗୋଟେ ସେଫର୍ଡ, ଗୋଟେ ପାଳକ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖେ, ଖୁଆଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଥାର୍ଡରେ ହଉଛି ହି ହିଲ୍ସ ଦ ବ୍ରୋକେନ ହାର୍ଟେଡ। ଏଇଭଳିଆ ହୃଦୟକୁ, ଭଙ୍ଗା ମନକୁ, ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ, ଯୋଉମାନେ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ନଫରତ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଟରନେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରିୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ବି ସୁସ୍ଥ କରିବାର। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସିଡମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଶ, ସିଡମାଇଟ ମାନେ କିଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସୌର ବଂଶ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଟରନେସ୍ ବହୁତ ସମୟରୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ପୁରୁଣା ଘାକୁ ଭରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ବି ହାର୍ଟ ହିଲିଂ ହୁଏନି, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ଥାଏ, ପଜିଟିଭ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀର ସଂକେତ
ଯେ ଯେତିକି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭୁଲି ଯିବା କଥା। ସେଇଟା ତ ଓଲ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହାଜ୍ ଗନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହାଜ୍ କମ୍, ନାଇଁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହେଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ନାଇଁ କି? 2 Corinthians 5:17 ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ହଉଛୁ ପୁରୁଣା ବିଷୟ ସବୁ ଚାଲିକି ନୂଆ ବିଷୟ ସବୁ ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଦ ନ୍ୟୁନେସ୍, ସେ ନ୍ୟୁନେସ୍ ଟା କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଆମମାନଙ୍କର ହିଲିଂ ହାର୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହିଲ୍ଡ, ନାଇଁ ଆଉ ସିକ୍ ନୁହଁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ ଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। नो दैट इज व्हाट द गॉड सेज इट। गीत संहिता 147 ମାନେ 47 ର 3 ପଦ ଦେଖିବା, he heals the broken in heart, नो ସେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଆମମାନଙ୍କର ପଦେ କଥା ନ କହିଲେ ବି ଶୁଣିଦେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ମୋ ୱାଇଫ କୁ ପ୍ରଭୁ ବବି କୁ ସେ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବରଦାନ, ସେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ଶୁଣିପାରେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପେସେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା କି କିଛି ନହେଲେ ବେଶ ସିମ୍ପଲି ଶୁଣ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ପାଷ୍ଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଶୁଣ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଇଟିରେ ଜଣେ ମୋର ସିନିୟର ଲିଡର ଥିଲେ, ଓଭରସିୟର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋର ଓଭରସିୟର ଥିଲେ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇରିଟେଡ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଗିଟେସନ ରେ ଯାଇକି କଣ ତାଙ୍କୁ କହେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ, ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ, ସେ ଚୁପ୍ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। 1 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ବି ଚୁପ୍ ହିଁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ଲାଷ୍ଟରେ ହଉ ପ୍ରେସ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲିକି ପଠେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଇରିଟେଡ ହେଇ ଆସିଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚୁପ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡା ବିଷୟକୁ ସେ ମନେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ କାଉନସିଲିଂ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଫୋନ କରିକି, କେତେବେଳେ ମିଶିକି ଗଲା ପରେ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ଆଉ କାଉନସିଲିଂ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ସେ ଲିଡର ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନିଲ କୁମାର ପଟଲା, ଏବେ ସେମିଲଗୁଡା ରୁହନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଗୁଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡମାୟର କରେ କି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଲିଡର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ହଉ କାହା ସହିତ, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ୟଙ୍ଗ ହଉ କି ବୁଢା ହଉ, ବୟସ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଯଦି ସେଭଳିଆ ସେଟଅପ୍ କରିବା, that will be a great and blessing point for that. So he is our and ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଦ 4 ଭାଗରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 4ଟା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି bring back the lost। ଆଉ କଣ କରେ ପାଳକ ନା ଯୋଉମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ ଲୋକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ନ ଆସିଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫେରୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ପାଳକଙ୍କର, ଖୋଜିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ପାଳକଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି। 99 କୁ ଛାଡିକି ଜଣକୁ ଗୋଟାଏ ପାଇଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଉ ଡିପଲି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସେଇ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେଡେ ବଡ ମେସେଜ କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିମ୍ପଲି ଦ ଲଷ୍ଟ ସେପ୍ ନାଇଁ କି, ଆମେ ଲୁକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 4ଟା ଲଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଲଷ୍ଟ କଏନ୍, ଲଷ୍ଟ ସେପ୍, ଲଷ୍ଟ ସନ୍, 3ଟା ବୋଧେ, 3ଟା ଲଷ୍ଟ ସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ସେ ଲଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଏଡେ ବଡ ମେସେଜ ଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। He is like our elder brother, he is like our father, that he ନା ସେ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଖୋଜିକି କୋଉଠିକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଆମେ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ହଜି ଯାଇଛୁ। ଏ ହଜିକି ଖୋଜିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରିୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଗଲେ, ତମେ ବି ଖୋଜି ଯାଅ। ଏପରି ଆପଣ ମାନେ ଫୋନ ଉଠେଇକି 2-4 ଲୋକର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, କି ସରି ଖାତା ଉଠେଇକି ଗୋଟେ 5-6 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଗଦାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ଆରାଧନାରେ, କରିବାରେ, ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ପଡିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟିସ କରିକି ନାଁ ଲେଖିକି କେତେବେଳେ ଫୋନ କରିବା, ଆଉ ଭାଇ ସାମିଲ କାହିଁ ହଉନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଛାଡିଦେଲେ କି କଣ ହେଲା, ବୁଝିବା। ଏମିତି ଯେ ନୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହଉନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କୁଆଡେ ଭୁଲ କରିଥିବେ, ସେଇଟା ବି ନୁହଁ। ବଟ୍ ଲେଟ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଜାଣିବା ଯେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି। And that is one of the best part of the leader actually।
आउ से जगार जहाँ आपण खोजी जीवे प्रिय माने सी आपणकर सहित एक प्रेरणादायक भाव कनेक्ट हेबो लास्ट पार्ट मु कहूँ अनदर आउ गोटे 30 आउ 5 मिनिट्स 5 to 10 मिनिट्स लास्ट सरमन हूँ चैप्टर 35 आम गलु 35 36 ओके क्विक 35 रे दउछि एटा तिक्ततार एटी लिखा होछि जिकल 35 रो तिक्ततार विपद जति आमे आमनकर मन जदि जनक प्रति आउ जनकर प्रति जदि आमनकर मन रे तिक्त थाए आको द मिनिस्ट्री ऑफ रिकन्सिलिएशन कहते प्रिय माने तो द मिनिस्ट्री ऑफ रिकन्सिलिएशन ता होछि एटा तिक्तता को भूली जाए से मन को आउ थरे मिठास करबा पय जिकल 35 रे सेठी लिखा जाउछि 5 पद रे जदि पढिबे एठी 35 रे 5 पद जदि माने पढिबे एठी लिखा जाउछि कि तुमरो चिरकाल शत्रुता भाव अच्छी और तुम्हें इस्राएल रो संतान गणर विपद समय अर्थात सेमानकर शेष अधर्मर समय खड्गर पराक्रम रे सेमानकु समर्पण करियछ एटा इडम विषय कहउछ म जो कहनथिले कि इडम होछि एसौर वंश एसौ और जाकूबर वंश को हम इस्राएल कहउछ एसौर वंश होछि इडमाइट देखंती दुई भाईकर भितरे एते तिक्तता जे सेमानकर एमानकर दुर्दशा समय से माने ठिया हेले निजको तो प्रिय माने हमको कौन करे एक्चुअली आमनकर भाई मानकर सहित आमनकर मंडली को मंडली सहित भाई को भाई सहित विश्वासी को विश्वासी सहित आमन को छोट छोट कथारे तिक्तता आने आ ए तिक्त इट्स द रूट ऑफ सिन एक्चुअली पापर गोटे चेर एक्चुअली बड़ चेर नुह छोट चेर किंतु अधिक मात्रा रे बढ़ी बढ़ी की समय पड़े गछ ही जाए नो जेहेतु इडम भी तार भूल को स्वीकार करनी कि इस्राएल भी तांगर भूल को स्वीकार करना से माने भी एक्सेप्टेड करना जे आमर भाई बोली कि एमानकर भितरे गोटे शत्रुतार बिटरनेस बहुत दिन पर्यंत रहिला तिक्तता से मानकर परिचय गला परस्पर को से माने तिक्तता भाव रे देखुतिले नो आज मंडल पे हम कौन शिखिबा मेनी चर्चेस डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द ओल्ड वुंड्स नो आमन अनेक मंडली पुराना आघात कारण रो आमने विरक्त विभक्त हुए मंडली अलग अलग हो जाउछथि अनेक नेता गर्व कारण रो एकत्र काम करंती नै आमने सेवक मानकर भी सेल्फ प्राइड रहउछि सेल्फ बेनिफिट भी नहीं सेल्फ बेनिफिट भी थाए नो डाउट अच्छी एट द सेम टाइम सेल्फ प्राउड भी आमने परस्पर प्राउड भी कि कहार अधीनस्थ स्वीकार करने चाहूनु कि कहार सहित बसतार आसनु राधरण बचसा करुछु आमने परस्पर प्रति नो बेले बेले आमनकर प्रचारक माने भी ओपन ग्राउंड रे भी प्रचार करंती से माने पालकों को विरुद्ध रे आ गोटे पालक विरुद्ध प्रचार करुथिबे मेसेज टा कोन जीवो समाज को ए से माने तो सेमती केवल सेति कि नुह आमनकर भितरे डिनोमिनेशनल फीलिंग अछि व्हाट नॉट केते गुडा जिनिस फीलिंग अछि एक्चुअली कोटे नु हजार प्रकार फीलिंग अछि प्रिय माने एटा प्रभुंकर राज्य निमंते एक उपयुक्त नुह एटा को माने सिखिबा आस्ते आस्ते ना गॉड सेटा डील करछि 31 माने चैप्टर 35 रे कि प्रभु जीजिकल को सेटा को डील करंती जो तिक्तनेस टाको नो एफिसियंस 4 रो तार 33 रो 32 सॉरी 31 रो 32 पद जदि पढिबा लेट ऑल बिटरनेस बी पुट अवे फ्रॉम यू नो समस्त तिक्तता तुमठारु दूर हो समस्त तिक्तता तुमठारु दूर हो मो बेंगलोर थिलाले साइक्स रे गोटे पेपर लिखितली मते बहुत भलो एप्रिसिएशन मिलिथिला मो भी जान नथिले एटा एमिति सत्रे एटा इति भलो बोली किंतु मु लेखिलु को बहुत गुडा बही पढि के लिखितली बढ़िया लागला मते एनविनेस ता होची ईर्ष्या करबा एक्चुअली ईर्ष्या ता हुए बहुत गुडा कारण पे ईर्ष्या आ मु ऑनेस्टली कहे मोर गोटे सहकर्मी मो गोटे आ गोटे कोऑर्डिनेटर मु तो कोऑर्डिनेटर थिल ना आ गोटे कोऑर्डिनेटर तांको मु ईर्ष्या करे एक्चुअली ग्लैमर स्पिरिट मु से पेपर लिखला को बहुत गुडा सिखिली आ गोटे ईर्ष्या करुवा लोक केमिति कले से ईर्ष्यार दूरे हेबो सेही पॉइंट गुडा को मु लिखिथिली मत भी भल लगिला मु सेटा को रिकवरी भी कली लेकिन ए जे प्रोफेशनल जेलस आसीबो
ଆପଣ 2 ଜଣ टीचर गोटे टीचर प्रति जेलस आसीबो 2 जण पास्टर गोटे लोकर चर्च बढ़िबो गोटे लोकर न बढ़िले जेलस आसीबो ना कॉइन एंड हेवेल 2 भाई किंतु जेलस सो द जेलस एक्चुअली नै कि टुगेदरनेस रे 2 जण मिसी करिवारे आसे सेठी प्रेम भी अछि नो डाउट एट द सेम टाइम जेलस भी अछि प्रिय माने ए एनवी और जेलस हेबाटा बा ईर्ष्या हेबार गोटे बढ़िया कारण किंबा जा प्रति आपनकर तिक्तता अछि तार समाधान करिबार गोटे कारण बहुत गुडे कारण से भितर गोटे होछि सिंपली ता पई प्रार्थना करंतु आमे जेतबेले ता पई प्रार्थना करिबा नंबर 1 द्वितीय रे तार प्रशंसा करन मिछरे प्रशंसा नाही किंतु तार जो भल गुण को नाही कि भल गुण गुडाई अछि किंतु तिक्त मनरे थिबा लोक तार भल गुण देखिबनी सब तार खराबटा ही खोजिबो बट जेतबेले भल गुण देखा जाउची ताको प्रशंसा करंतु फाइंड समथिंग गुड इन हिम ता पाखरे जोटा भल अछि से भल को खोजी कि ताको प्रशंसा करंतु जेतबेले आपनकर मुह तांकर प्रशंसा करबो आपनकर मुह ता पई प्रार्थना करबो हृदय रे से तिक्तता आपे आपे दूरेई जिवो जेमिति आपण कोन टिके खट्टा खाई छंते सरी मिठा किछि पिता खाई छंते आपण पिता खाइला परे आपण को पूरा पाटीटा पिता लागिवो आपण जहा खाइले भी पिता लागिवो से समय रे सिंपल टिके आपण चीनी खाइ देला परे मिठा आसी जिवो मिठा आसी जिवो मोहरे आपण जेतोले खाइबे जोटा आपण को मिठा आसीबो तो प्रिय माने ए जो ईर्ष्याटा को भी हमने सेही भला करबा लेट ऑल बिटरनेस नो सो बिटरनेस हमटो चली जाओ ओके the last part असमाप्त जिजिकल 36 अध्याय इटला कहउछि कि पुनर्जीवन एठी इजिकल को जो द रिवाइवल बिगिंस इनसाइड ता अर्थ मनकर पुनर्जीवन भितरु आरंभ हुए ता अर्थ रेस्टोरेशन द मीनिंग ऑफ रेस्टोरेशन तो प्रिय माने चैप्टर 6 रे प्रभु रेस्टोर करबा पई आउ थरे पुनर्स्थापन करबा पई प्रभु प्रतिश्रुति दउछथि कोटे थरो डिस्ट्रक्शन पई करा जाउथिला एठी होछि पुनर्स्थापन पई करा होछि ता अर्थ इस्राएल आउ थरे पुनर्स्थापित हेबो जे पंजरेमा पुस्तक रे भी कहंती गो जेरूशलेम रे कन्या तुमको पुनर्गठन करबा तुमे गढा जिवो तुमे तावला रे भूषित हबो आनंदकारी मानक सहित तुमे गमन करिवो न तमे जेतले एरा हमें जेतले पढिबा जे माने जेरेमिया को ताहेले हमें एठी जानि परिबा कि गॉड वांट्स हिज पीपल टू कम बैक प्रियमन प्रभु को से गोटे हृदय कि हमें तांको निकट को फेरिबा कि जने म्यूट करिवे कि मते जानि परनी कि जदी अनम्यूट कर सकते साउंड होचे क्षमा करबे ओके सो एठी हम देखुछु कि परमेश्वर आमन को रेस्टोर करिबा पई चाहंती नो ही वांट्स टू रेस्टोर अस प्रिय माने प्रभु को गुटा इच्छा आमन को फेरै कि तांको सहित रखिबा पई प्रभु चाहंती इजिकल तर 36 र 26 पदर देखला प्रभु कौन कहंती नो ए न्यू हार्ट आल्सो विल गिव यू परमेश्वर आमन को एक नूतन हृदय देबे the new heart God will establish a new heart praise the Lord प्रेमने परमेश्वर कौन सॉल्यूशन है न्यू हार्ट न्यू स्पिरिट न्यू ओबीडियंस एंड द न्यू फ्यूचर प्रभु मन को नुआ देवा पई चाहंती आ नुआ रे आमे पुनर्स्थापित आउथरे बा प्रभु मन को आउथरे पुनर्स्थापन करते जेरेमिया 31 र 33 रे पढिबे जदी आई विल पुट माय लॉ इन देयर इनवर्ड पार्ट मु मोर व्यवस्था सेमानकर अंतर रे रखिबी आ जेतोले अंतर रे प्रभुंकर व्यवस्था रहिबो प्रिय माने आ माने उपयुक्त हेबा के कोन आमे सिखिलु प्रथमटा देखिलु वॉचमैन द स्पीक्स गॉड्स ट्रुथ प्रभुंकर सत्य वाक्य कहबा पई साहस सहित कहबा पई द्वितीय रे मेषपालक परमेश्वर को लोकों को जत्न नेबा पई द्वितीय रे तृतीय रे हमें देखलु रिकन्सिलिएशन जोटा कि चैप्टर 35 रे ता अर्थ रिमूव द हेट्रेड एंड डिवीजन पुनर्मेलन करबा पई घृणा और विभाजन को दूर करबा आ लास्ट रे प्रभु दउछंती द रिवाइवल लीडर्स जोटा कि प्रभु मन को नूतन लीडरशिप दउछंती लीड पीपल टू द हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पुनर्जीवन पुनर्मन कर लोक मान को हृदय हृदय परिवर्तन दिग को नहीं जावा पई प्रभु आमन को प्रेरणा दियंती जेतोले मंडली प्रहरी मंडली मेषपालक मंडली बा पुनर्मेलन मंडली और पुनर्जीवन मंडली हुए सेते बेले यह परिवार ग्राम विद्यालय व्यवसाय और समाज
को परमेश्वर राज्य ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଇଯିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ, ଏକ କନସାଇନ୍ ସଦୃଶ। We are the light and we are the salt of the world। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।